بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوپیڈیا یوٹیوب چینل۔ ہپنوسز کی ویڈیو میں یہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی بات آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ فوراً مطلب 1 منٹ کے اندر ریزلٹس دے دیتی ہے۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ خود کو سموہن کیسے کر سکتے ہو، مطلب ہپنوسز خود پر کیسے اپلائی کر سکتے ہو۔ شروع کرتے ہیں سیلف ہپنوسز۔ ہاسپٹلز میں ڈائریکٹ کسی پیشنٹ کا آپریشن نہیں کیا جاتا، بلکہ پہلے اسے ایک ایسی حالت میں لے جایا جاتا ہے جہاں اس کو درد محسوس نہ ہو، تکلیف محسوس نہ ہو اور اس کا آپریشن بھی ہو جائے۔ اس حالت کو بے ہوشی کی حالت کہا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح آپ نے خود پر ہپنوسز اپلائی کرنے سے پہلے خود کو ٹرانس اسٹیٹ کی حالت میں لے جانا ہوتا ہے، پھر خود کو سجیشنز دینی ہوتی ہیں۔ یہ 3 الفاظ جو آپ نے بار بار دہرانے ہیں ٹرانس اسٹیٹ میں جانے کے لیے، میں انہیں انگلش میں دہراؤں گا، آپ انہیں انگلش یا اردو میں دہرا سکتے ہو۔ نمبر 1 ریلیکس، مطلب پرسکون ہوتے جائیں۔ نمبر 2 سلیپ، مطلب نیند میں جاتے جاؤ۔ نمبر 3 ڈیپ سلیپ، مطلب گہری نیند میں جاتے جاؤ۔ سب سے پہلے آپ کرسی، صوفے یا بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں۔ آپ کو سامنے جو کچھ بھی نظر آ رہا ہو اس سے 10 سیکنڈ تک غور سے دیکھیں، پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگر ہو سکے تو ایک بار اپنے جسم کو اسٹریچ کر کے ڈھیلا چھوڑ دیں۔ 5 لمبے اور گہرے سانس لیں۔ سانس باہر نکالتے سمے خود کو دل میں یا آہستہ سے کہیں ریلیکس۔ دوسری سانس نکالتے سمے پھر خود کو کہیں ریلیکس، پھر تیسری سانس پر۔ اس طرح آپ نے 5 بار کرنا ہے۔ ریلیکس کے بعد آپ نے خود کو 5 بار بولنا ہے سلیپ سلیپ سلیپ، اور آپ نے خود کو نیند کی حالت میں لے جاتے جانا ہے۔ آپ نے خود کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دینا ہے۔ آپ جتنا زیادہ خود کو ڈھیلا چھوڑ دو گے اتنا ہی جلد آپ ہپنوٹک اسٹیٹ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب آپ خود کو 5 بار بولیں ڈیپ سلیپ۔ ہر بار ڈیپ سلیپ بولنے سے آپ خود کو گہری نیند کی حالت میں لے جاتے جاؤ۔ ایسا محسوس کرو کہ آپ گہری نیند کی حالت میں ہو۔ جب آپ یہ سب کر لو تو مجھے امید ہے کہ آپ ٹرانس اسٹیٹ میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ مزید آپ یہ عمل بھی کر لیں تاکہ کوئی گنجائش نہ رہ جائے۔ آپ نے اپنے پاؤں سے لے کر اپنے سر تک ایک ایک عضو کا نام لے کر بولنا ہے کمپلیٹلی ریلیکس، مطلب مکمل پرسکون۔ میرے پاؤں مکمل پرسکون ہو جاؤ، ٹخنے مکمل پرسکون، گھٹنے کمپلیٹلی ریلیکس، ٹانگیں، ران، پیٹ، سینہ، گردن، جبڑا، چہرہ، ناک، آنکھیں، کان اور سر۔ دوسری بار آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے بولنا ہے پرفیکٹ ڈیپ سلیپ، مطلب مکمل گہری نیند۔ پاؤں سے سر تک آپ نے ایک ایک عضو کا نام لے کر بولنا ہے پرفیکٹ ڈیپ سلیپ۔ اب آپ نے 5 سے الٹی گنتی گننی ہے اور 0 پر آتے ہی آپ پرفیکٹ ڈیپ سلیپ اور کمپلیٹلی ریلیکسڈ ہو جاؤ گے۔ 5 4 3 2 1 0۔ اب آپ 100% سموہن یعنی ہپنوٹک میں ہوں گے۔ اب آپ کا سب کانشیس آپ کی سجیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہے۔ اب آپ دل میں خود کو سجیشن دیں، مطلب اب آپ کا کانشیس مائنڈ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو مشورے دے گا۔ اگر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے تو خود کو کہیں میں اعتماد کی طاقت سے بھر چکا ہوں۔ اگر آپ کسی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو خود کو کہیں میری فلاں بیماری ختم ہو چکی ہے، اب میں بالکل ٹھیک اور تندرست ہوں۔ اس کے علاوہ آپ جو کچھ مرضی بولنا چاہیں بول سکتے ہو، مگر وہ سب مثبت الفاظ پر مشتمل ہو، اور ساتھ ساتھ آپ نے وہ سب تصور بھی کرنا ہے۔ اس اچھی صحت مند اور تندرست تصویر کو اپنے دماغ میں بنانا ہے۔ آپ نے ایک ہی بات کو 4 بار دہرا کر تھوڑا سا وقفہ لینا ہے۔ ایسا آپ نے 3 بار کرنا ہے۔
मतलब आपने 4 बार बोला, फिर 10 सेकंड वक्फा किया, फिर 4 बार बोला, फिर 10 सेकंड गैप, फिर 4 बार बोला, जैसा कि मैं अल्लाह ताला के फजल से एतमाद की ताकत से भर चुका हूँ। मैं अल्लाह ताला के फजल से एतमाद की ताकत से भर चुका हूँ। मैं अल्लाह ताला के फजल से एतमाद की ताकत से भर चुका हूँ। मैं अल्लाह ताला के फजल से एतमाद की ताकत से भर चुका हूँ। फिर 10 सेकंड तक वक्फा। ऐसा आपने 3 बार करना है और साथ में आपने अपने दिमाग में खुद को एतमाद से भरा हुआ तस्वुर यानी इमेजिन भी करना है। इंशाअल्लाह ऐसा करने से ये बात आपके सब कॉन्शियस माइंड में दाखिल होगी और अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देगा। जब आप सेल्फ हिप्नोसिस कर रहे हों तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 अलग अलग किस्म की बातों की सजेशंस दे सकते हो। इससे ज़्यादा एक ही वक्त में सजेशंस देना ठीक नहीं, वरना एक ही किस्म की सजेशंस हों तो बेहतर है। जब हिप्नोसिस मुकम्मल हो जाए तो आपने खुद को कहना है, अब मैं खुद को जगाने जा रहा हूँ, लेकिन जो सजेशंस मैंने अपने सब कॉन्शियस माइंड को दी हैं वो इन पर काम करता रहे और मुझे रिजल्ट्स देता रहे। फिर आपने 0 से 5 तक गिनती गिननी है। 5 पर आते ही आप जाग जाएं और अपनी आंखें खोल लें। 1, 2, 3, 4, 5। सेल्फ हिप्नोसिस आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए यूज़ कर सकते हो, जैसा कि एनी डिजीज़, पेन, फोबिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, लो कॉन्फिडेंस, एस्थमा, स्लीप डिसऑर्डर, फियर्स, लॉस, बैड मेमोरीज, हेडेक, लेजीनेस, स्किन प्रॉब्लम्स, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, बैड हैबिट्स। सेल्फ हिप्नोसिस बहुत आसान है, घबराने की कोई बात नहीं। आप सिर्फ इससे 5-10 मिनट में कर सकते हो। आप इससे कहीं भी किसी भी वक्त कर सकते हो, हत्ता कि अगर साइड में शोर भी हो तब भी, मगर खामोश और पुरसुकून जगह सबसे बेहतर है। हिप्नोसिस के दौरान कोशिश करें कि आपको कोई बुलाए ना और ना ही आपको आवाज़ दे। आप पहले ही सबको बता सकते हो कि मुझे 10 मिनट तक पुकारा ना जाए। हिप्नोसिस इज इक्वल टू सजेशंस प्लस विजुअलाइजेशन इन ट्रांस स्टेट। हिप्नोसिस में एक तो आपको ट्रांस स्टेट चाहिए, दूसरी सजेशंस, तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है विजुअलाइजेशन। हिप्नोसिस बेहोशी की हालत का नाम नहीं है, बल्कि इस हालत में आप जाग रहे होते हो, नींद की हालत को एंजॉय कर रहे होते हो। आप खुद ही अपने सब कॉन्शियस माइंड को सजेशंस देते हो, या इस तरह भी कहा जा सकता है कि आपका कॉन्शियस माइंड आपके सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहा होता है। आपने आरामदायक कुर्सी पर बैठकर खुद को बार बार कहना है, रिलैक्स रिलैक्स, फिर स्लीप स्लीप, फिर डीप स्लीप डीप स्लीप, फिर सारे जिस्म के एक एक उज़ू को कम्प्लीटली रिलैक्स्ड, फिर परफेक्ट डीप स्लीप कहना है, फिर 5 से उल्टी गिनती 0 तक, यहाँ तक आप हिप्नोटिक स्टेट में दाखिल हो जाओगे। फिर आपने खुद को पॉजिटिव सजेशंस देनी है। 4 बार एक ही बात को दोहराना है 10 सेकंड के वक्फे से। ऐसा आपने 3 बार करना है। फिर आपने 1 से 5 तक गिनती गिनते हुए अपनी आंखें खोल लेनी हैं। You are the strongest bodybuilders in the world next time you open your eyes, completely ripped, completely jacked, the most muscular person on earth. However, next time you open your eyes, you're going to see a water bottle sitting on the floor in front of you now, but you cannot lift that water bottle because it is the heaviest thing in the world. It is completely stuck to the ground. You cannot lift a water bottle in front of you, even though you're the strongest person, the most muscular person, the most ripped, jacked bodybuilder in the world. You cannot lift this water bottle sitting in front of you. It's absolutely incredible and amazing. Let yourself 1, 2, 3, awake. Great. All right. How you guys doing? Fine. We good? Ooh, yeah, you guys are fit, I gotta say. Yeah. In fact, stand up for me if you will. Stand up for me if you will. Feel free to show off what you got a little bit. I mean, you know. Keeping all clothing on, of course, but you know, just in whatever position feels right to, you know. Who actually, I gotta ask, what's your secret? How do you get so ripped? Not steroids. Not steroids. Nope, not at all. What is your secret? I don't know, man. I'm just
So lucky. Luck is the secret. What's your secret? Yeah, I just live in the gym, man. Live in the Every day, gym man. every day. Never stops. Never stops. That's the way to do Never, it. ever. Now, who's the strongest person here? Oh, definitely. Definitely. What? Hands down. Hands down. So we actually have a competition to prove who is the strongest. The person who can lift this water bottle is the strongest person. Light work. Light work. All right. What is this? You said it was easy, right? Here, watch. Come on. He's come weak. on, come Watch. on. All you got to do is just pick it up. You a magician? What's up with this? Come on, man. You can't, You can't pick it up? Watch. You got this. Here, you got this, This is some right? black magic right here. You can try it. You can try it if you want. Who's got it? You got it? Can you pick it up? I got it. You start. Oh, she's got it. All right. Come on, bro. You got it? If you got it, go ahead and see if you can get it. Can you lift it? Warm up. Warm up. All right. Oh, show off. All right, here we go. You got this. Bro, what? Here, watch. Stand up for me. Stand up for me. It's just all you got to do is pick it up. It's just that. Wait, Watch. Here. Pick it up and I'll pick it. Hold it. Oh, okay. Here we go. Ready? Watch. All you got to do is here. Strongest person here, my ass. Oh, snap! Bro, you can lift it up. All right. Whoa, whoa, whoa. No tensions. No tensions. So nobody can pick this up, I guess. I can. You can. All right. Okay. Just watch. This is bullshit. Okay. Here, wait, hold on. Here, you got this. What if we all try? What if you all try? What if you all try? Teamwork. Teamwork. All right, strong people go to the bottom. Strongest people to the bottom. As they all go to the bottom. Guys, we're all lifting, right? Are they? Oh, they got it. Give them a hand. And it's down again. Well done. Well done. Have a seat. Have a seat. Doing great. All right. I guess we don't really need this. We can put this back over. Show off. I'm sorry. What's your secret? Why are you so strong? You want to know my secret?